Apa? Kuliah, Pak. Kursus. Iku disinggakno sik notasi Alif iku oleh mejane ku. Mejane Alif oleh tak singgakno riye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan sekarang. Kita akan membahas sesuatu yaitu tentang suka, cinta, kemudian memberikan alasan, gitu ya. Hal tuhibbu at-ta'allum, apakah kamu menyukai belajar? Tentu jawabannya iya. Ilmu yang agama misalkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diperbolehkan. Hal tuhibbu ta'allum? Naam, uhibbu ta'allum. Nah, kemudian yang tanya, limadza, kenapa? Nah, kayak kemarin ya, memberikan alasan juga. Li'annani, kalau mau jawab li'annani atau li'annani uridu an atafaqqaha fiddin. Saya pengen untuk paham ilmu agama misalkan. Misalkan seperti itu. Jadi yang dimaksud ta'alum di sini ilmu agama. Hal tuhibbul ughniyah, apakah kamu menyukai katanya lagu atau nyanyian? Tentu nyanyian yang dimaksud ini bukan nyanyian yang diharamkan ya. Kalau nyanyian yang ada alat musik yang diharamkan atau di dalam nyanyiannya itu ada sesuatu yang diharamkan, tentu jawabannya tidak. Tidak akan ditanya itu juga kalau itu. Jadi ini lebih umum. Jadi lebih khusus ke nyanyian yang misalkan tanpa alat musik yang diharamkan. Seperti itu. Hal tuhibbus sibaha, apakah kamu menyukai berenang? Naam, uhibbus sibaha. Ya, saya suka berenang. Limadza? Li'annani uridu an akuna sabihan atau mudarriban fis sibaha. Karena saya pengen menjadi pelatih misalkan di dalam sibaha. Sibaha itu berenang ya. Kemudian kuratul qadam, ini adalah sepak bola. Kuratul yad, bola voli. An-naum, tidur. Al-akla, makan. Hal tuhibbul akla, apakah kamu suka makan? Naam uhibbul akla, ya saya suka makan. Ya, makan yang tidak membuat orang itu keluar dari batasan yang disebut israf ya, tidak sampai israf, tidak terlalu kenyang, seperti itulah yang dimaksud. At-tajawwul ini artinya adalah jalan-jalan. Arihlah juga jalan-jalan. At-takhayyul ini ngayal. Abaka wa ummaka, hal tuhibbu abaka wa ummaka, ini tentu jawabannya iya. Naam uhibbu abi wa ummi. Lianna, kenapa? Limadza? Lianna abi wa ummi rabbayani soghiro, mereka berdua telah merawatku ketika aku kecil. Rabbayani, rabba yurabbi, yurabbi.
Yurabbiyani. Yurabbiyani. Yurabbiyanani. Nah, Alkitab artinya kitab, at-ta'am makanan, baitaka artinya adalah rumahmu, ghurfataka ruanganmu, sahibaka temanmu, muallimaka gurumu, al-arabiyyah bahasa Arab. Hal tuhibbul arabiyyah? Na'am. Uhibbul arabiyyah. Limadha? Li'anna al-arabiyyata lughatun sahlatun jamilah. Karena bahasa Arab bahasa yang mudah dan indah. Bahasa Arab kan bahasa yang paling indah. Ar-riyadhiyat, matematika, al-injiliziyah, bahasa Inggris, al-fulus, ini uang, tilfaz, televisi, gitu ya. Nah, masih. Ya, kita praktekkan ini. Jadi bertanya, kemudian dijawab iya apa tidak, kemudian diberikan alasan, gitu ya. Nah, ilaman aroda yutabbiq hadha yarfa'ada. Siapa yang mau untuk mempraktekkan ini agar angkat tangan. Study Arabic. Ustaz. Abi Saif. Baik, Ustaz. Nah, study Arabic salhu su'alain. Tabda bisual. Tanyai dia 2 pertanyaan, kemudian gantian. Nah, tafadhal. Hal anta tuhibbu tata'alluma lughatul arabiyyah? Ta'alluma Ata'alluma ta'alluma lughatil arabiyyah? Naam. Uhibbu. Naam, terus kemudian dikasih Limadha? uhibbu sebelumnya. Naam. Uhibbu ta'allumal lughatil arabiyyah. Naam, uhibbu ata'allam al-lughatal arabiyyah. Ta'alluma. Naam, uhibbu ta'alluma al-lughatal arabiyyah. Sahih, al-lughatil arabiyyah. Limadha? Li'annani uridu an astati qira'atul kutub. Uridu an astati'a qira'atul kutub. Naam. Soal akhar, studi Arabik, satu lagi soalnya. Hal anta tuhibbu hal anta tuhibbul kitab? Naam. Uhibbu. Limadha? Biar diselesaikan dulu. Naam. Uhibbu. Naam, uhibbu ata'allam al-kitab. Limadha? Li'annani an uridu an akuna aliman. Sahih, Ustaz. Jadi, naam, li'annani uridu an akuna aliman. Naam. Tapi kalau alim itu harus belajar dengan guru ya. Laisa mujarradul kitab, bukan hanya sekedar membaca buku. Nah, yalah. Sekarang bil akas Abi Saif tafadhol salhu su'alain. Oke. Hal tuhibbu hal tuhibbu anti Ustaz ya? Anta hal tuhibbu Anta. Hal tuhibbu as-sibaha? La. Ana la uhibbu sibaha. Limadha? Limadha anta la tuhib as-sibaha? Li'annani uhibbu
qiraatul li'annani uhibbu qiraatul qadam. Nah, ya. السؤال الثاني هل تحب التجول هل تحب التجول Ma ma'na tajawwal? Tajawul Rihlah. itu jalan-jalan. Na'am. Ana uhibbu atajawwal. At-tajawul. لماذا Na'am. Ana uhibbu atajawwal. At-tajawul Ataj Idhomah. At-tajawwal. At-tajawul. Oh, na'am. Ana uhibbu atajawwal. At-tajawul. Wul. Na'am, ana uhibbu at-tajawwul. Ahsan, jayyid. لماذا تحب التجول Karena itu Ustadz, karena mengurangi stres. Eh, li anna tajawula yuzhibu anni al-gham. Li anna tajawula yuzhibu. Anna tajawwala apa Ustadz? Yuzhibu. Yudhibu Anil Yudhibu. gham. Anil gham. Al-gham itu galau, stres seperti itu. Ahsan, jayyid. Jayyid. Naam. Arifah Naam Ustaz. Muhammad Rahmat. Yalla Arifah tabda'ina bisu'al, soal lain. Hal tuhibbu agniyah Al-Ughniyah. al-ugniyah? Yes. Hal Tarif. tuhibbu Hal al-ugniyah? tuhibbu Hal ini cewek apa cowok? Cowok kan? Hal tuhibbu Muhammad Rahmat. hal tuhibbu hal tuhibbu ugniyah? أغنية لا Agniyah? لا أحبها Limadha? لأن قراءة القرآن أفضل منها. Naam. Hal tuhib maratan Ustaz? Naam. Hal tuhibbu naum? أحب النوم في وقته. نعم Limadha? Hal tuhibbu naum? نعم أحبه Limadha? لأن النوم يريح الجسد يريح الجسم يريح الجسم. Naam. Jayyid. Yalla bilakas. طيب هل تحب معلمك Tuhibbina. أيوه هل تحبين معلمك Naam uhibbu mualliman. Mana? Naam. لماذا Uhibbu muallimi. لماذا Lianna muallim apa ya Ustaz? Suka saja. Alasannya kenapa? Karena muallim mengajariku. Lianna Yu'allimuni. muallim Yu'allimunil ilma. yu'allimuni ilman. Naam. طيب هل تحب الفلوس Tuhibbina. نعم هل تحبين الفلوس Naam. Uhibbul fulus. لماذا Lianna al-fulus astati an yabi'ah Astati an ashtariya. Bihi. astati an astariya kulluhum. Bihi. Bihi itu dengannya. Oh ya bihi. Lianna
bil fulus. Li'annani langsung saja. Li'annani Li'annani al astati'u. fulus. Li'annani al fulus. Tanpa al-fulus Oh, langsung. tanpa. Li'annani Li'annani ya astati'u. astati'u Li'annani astati'u yastarihu an an yastariha ashtariya an yastariha bihi. bihi. Nah, ashtariya bihi. Ahsan, jayid. Burik tuma. Linda. Firda. Ustaz. Yala Linda, tabda'ina bisual Linda. نعم يحبين الأكل Naam. Uhibbi al-akla. Uhibbu. Uhibbu al-akla. لماذا؟ Karena rasanya enak. Gimana Ustaz? Li'annal akla misalkan yuqawi jasadi, menguatkan jasadku misalkan. Li anna aklam apa tadi? Li anna aklam yuqawi jasadi. نعم Ulangi coba. Li anna akla yuqawi jasati. Jasadi. Nah. هل تحبين الرحلة؟ Jalan-jalan refreshing. Jalan-jalan. Naam. Uhibbu rihlah. ماذا؟ Karena buat healing Ustadz apa ya? Li'anna rihlata turihu qalbi wa fikri. Li'anna rihlata turihu fikri wa qalbu. Nah, wa qalbi. San. Wa qalbi. Nah. Jahit, yalah. Gantian sekarang. Hal tuhibbina baitaki. نعم أحب Baiti. Limaza? لأن بيتي جنتي. Li'anna baiti a'malu fihi ta'at. Li'annani a'malu fihi ta'at. Li'annani a'malu fihi ta'at. Ta'at. Jadi banyak ketaatan dilakukan di situ. Itu maknanya ya. Nah, Ustaz. Hal tuhibbina qurratal yad. Naam, uhibbuha. Limaza? Lianna qurratal yad yaj'aluni sihah. Taj'aluni sahihatan. Taj'aluni sihatan. Au tusabbibu li sihatan. Tusabbihu li sihat. Ahsan. Jayid. Nah. Mira. Bu Mira. Nah, Ustaz, gelap saya ketiduran. Iyalah. Ini gimana, Ustaz? Ini
Mila sama Bu Mira coba. Oh iya, nggih. Na'am Ustaz. Tafadholi. Mila tabda'ina bisual. Hal tuhibbina asibahah? Berenang. Apakah kamu suka berenang, Bu Mira? Naam. Uhibbu Uhibbu sibahah. as-sibahah. Oh, uhibbu as-sibahah. Mila, Limada? limadha? Limada? Kenapa, Li'annahu Bu? li'annahu karena Nah, bikin apa ya? Fresh gitu, Ustaz. Hmm. Bikin segar, sehat gitu gimana tuh? Eh, li'annani atanasyatu biha. Nggak jelas, Ustaz, gimana? Li'annani Li'annani atanasyatu biha. atanasyatu Mm-mm. fiha. Biha. Li'annani atanasyahu fiha. Tu. Atanasyatu. Oh, li'annani atanasyatu fiha. Biha. Nah, Fiha. yala, soal akhir. Mila, soal akhir. oh salah. Hal tuhibbina al-Arabiyyah? Nggak jelas suaranya. Gimana? Hal tuhibbinal arabiyyah? Al Apakah tuhibbina. kamu suka bahasa Arab? Naam. Limada? Uhibbu, uhibbul arabiyyah. Naam, uhibbul arabiyyah. Limada? Limadha? Karena li'annahu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an gitu, Ustaz. Li'annaha lughatul Qur'an. Oh, li'annaha lughatul Qur'an. Lughatul Qur'an. Nah, Li'annaha lughatul Qur'an. ahsan, jayid. Yalah, sekarang kebalikannya, Bu Mira yang tanya. Naam. Al tuhibbul kitab. Uhibbina? Oh, hal tuhibbinal kitab? Na'am. Uhibbul kitab. Limadha? Lianna al-kitaba lianna al-kitaba yaj'alani mahirah. Nah, mahir. Hal tuhibbul. Tuhibbina? Kalau perempuan tuhibbina, Bu. Oh, Masya Allah. Hal tuhibbinal Qur'anul Qadam? Kuratal Qadam? Oh, hal tuhibbinal Quratal Qadam? La, la uhibbul kuratal qadam. Limadha? Lianna la astati an al'aba kuratal qadam. Ahsan, Oh, jayid. Jayid, jayid, jayid. artinya itu apa, Ustaz? Apakah kamu suka sepak bola? Oh, Tidak. Katanya tidak karena dia tidak bisa bermain sepak bola. Nah, mm-mm. jayid.
Hal anta talibun, ini jadi profesi ya. Nanti hal anta talibun, apakah kamu siswa? Naam, ana talibun, gitu jawabannya ya. Ya. Naam, ana talibun. Nah, terus kemudian ditanya, mada tash'ur? Apa yang kamu rasakan kalau jadi siswa? Ash'uru bisyarofi li'annan ash'uru bisyarof. Saya merasa terhormat gitu ya. Hal anta ustadz? Ustadz, apakah kamu ustadz? Tobib, apakah kamu tobib? Kalau bukan misalkan lastu tobiban. Mada tash'ur? Apa yang kamu rasakan kalau kamu bukan tobib? La ash'uru bisyai. Saya nggak merasa apa-apa. Nah, seandainya, kalau seandainya mau berandai-andai misalkan, laukila seandainya, naam ana tobib, ya saya tobib. Apa yang dirasakan nanti disebutkan. Hal anta bifari, bifari ini dipare. Pare ya. Pare ya kota itu. Di Jakarta. Jamilah artinya cantik. Mahir itu mampu. Jadi yang atas ini profesi, yang selanjutnya ini nama kota ya. Bipare itu Pare, Jakarta itu Jakarta. Jamila, apakah kamu cantik? Hal anti berarti kalau ini ya. Kalau Jamila, kalau laki-laki ya Jamil. Hal anta Jamil. Kalau perempuan hal anti Jamilah. Naam, ana Jamilah. Mada tashkurin, apa yang kamu rasakan? Ash'uru bithiqati ala nafsi. Saya merasa pede. Begitu. Misalkan, hal anta jamil, apakah kamu tampan? Mahir itu mampu, masyhul itu sibuk, ta'ban itu capek, jau'an itu lapar. Mada tash'ur? Hal anta jau'an? Naam ana jau'an. Mada tash'ur? Ash'uru bil alami asyadidi fil batn. Saya merasa sakit di dalam perut saya sakit. Syabaan ini artinya kenyang. Tolik artinya khawatir. Tolik artinya khawatir. Kesan artinya malas. Jauhan ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan jauh pakai alif. Syabaan ini laki-laki, kenyang. Kalau perempuan syab'a, kalau perempuan syab'a, gitu ya. Nah, kaslan itu malas. Insya Allah besok kita ini yang selanjutnya ini. Sekarang kita ke kitab satunya. Masih 50. Ini kan kemarin.
Ya, ini ya. Ustaz. Sampai halaman berapa terakhir? Sekarang 42, Ustaz. 42 ya. Oh ini bacaan baru ya. Masih sakra awalan. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyah. Umruhu 19 sanah. Wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matar. Fi syari'il Qudus. Qala Muhammad, ya walidi, la astati'u an-nawma wa la astati'u al-qira'ah. Sautu ta'irati muz'ij. Ini tidak tanwin ya, salah ketik ini. Sautu ta'irati muz'ij. Limadha la nantaqilu ila baitin jadid? Qala waliduh, isbir ya waladi. Hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadim. Qala Muhammad, wa halil matarul jadidu dakhilal madinati aidha? Qala walidu, la, al matarul jadidu kharijal madinah. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabah. Ya, man arada an yaqra yarfa yadah. Siapa yang mau baca angkat tangan. Study Arabic. Ustaz. Muhammad Rahmat. Baik, Ustaz. Yalah. Study Arabic, iqra ila qawlihi ila baitin jadid. Sebentar. Ila qawlihi sautut ta'irati muz'ij. Sampai sini. Kemudian Muhammad Rahmat melanjutkan dari limadha sampai akhir. Yalah. Tafaddal. Ya, study. Muhammadun talibun fi madrasati tsanawiyah. Umruhu 19 sanah. Wa huwa yaskunu fi baitin jamil fi hayyil matar. Fi syari'il Qudus. Qala Muhammad, ya walidi la astati'u an-nawma wa la astati'u al-qira'ah. Sautu ta'iratil muz'ij. Nah. Muhammad, tafadhal. لماذا لا ننتقل إلى بيت جديد؟ قال والده اصبر يا ولدي هذه آخر سنة للمطار القديم. قال محمد وهل المطار الجديد داخل المدينة أيضا؟ قال والده لا المطار الجديد خارج المدينة. ابتسم محمد ثم تناول كتابه. Jayid. Nah, ahsantuma. Mila, Arifah. Naam, Ustaz. Mila taqra'ina nisfal awal. Baca dari bagian pertama sampai muz'ij. Thumma Arifah tukmilin. Yala, tafadhali. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyah. Umruhu 19 sanatan. Wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari. Fi syari'il Qudus. Qala Muhammad, ya waladi, la astati'u an-nawma wa la astati'u al-qira'ah. Sautu ta'iratin muz'ij. Ini Limada? tanwinnya dihilangkan. Sautut ta'irati. Oh ini ya Ustaz. Sautu ta'irati muz'ij. Limadha la nantaki ila baitin jadidin? La nantaqilu. Limadha la nantakilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu, isbir ya waladi. Hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadim. Qala Muhammad, wa halil matarul jadidu dakhilul madinati aidan? Qala waliduhu, la, al matarul jadidu kharijil madinah. Kharijal. Kharijal madinah.
Ibtisam Muhammad summa Ibtasama. ibtasama Muhammad summa tanawala kitabah. Naam. Abdul Haq, Ulya. Naam Ustaz. Abdul Haq. Masya. Nisa, Ustaz. Ulya, tafaddali. Taqra'ina nisfal awal sampai muz'ij. Kemudian Nisa tukmilin. Nah, tafaddali ya Ulya. Muhammadun talibun fil madrasati sanawiyyati. Umuruhu tis'a asyarata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari fi syari'il qudsi. Qala Muhammad ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ah. Sautut ta'iratin muz'ijun. Limadza la nantaqilu ila baitin jadid? Qala waliduhu isbir ya waladi hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadim. Qala Muhammad wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidan. Qala waliduhu la al matarul jadidu kharijal madinah. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabah. Jayid. Nah, saya artikan dulu. Kalian ingat-ingat ya ceritanya. Setelah ini ada pertanyaan berkaitan ini. Muhammad talibun fil madrasati tsanawiyah. Muhammad siswa di sekolahan SMA. Al madrasati tsanawiyah itu SMA ya. Umruhu tis'a asyrata sana. Umurnya itu 19 tahun. Wa huwa yaskunu fi baitin jamil fi hayyil matar. Dia tinggal di rumah yang bagus di daerah Hayy itu daerah kampung, daerah itu daerah bandara. Fi syari'il Qudus, di jalan Kudus. Syari' itu jalan ya. Qala Muhammad ya walidi, wahai bapakku, la astati'un nauma, saya nggak bisa tidur. Wala astati'ul qira'ah, dan saya tidak bisa membaca. Sautut ta'irati muz'ij, suara pesawat-pesawat. Ta'irat itu pesawat-pesawat ya. Muz'ij, mengganggu. Suara pesawat-pesawat mengganggu. Limadza la nantaqilu ila baitin jadid? Kenapa kita tidak pindah ke rumah yang baru? Qala walidu, bapaknya ngomong, isbir ya waladi, sabarlah wahai anakku. Hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadim. Ini tahun terakhir, akhiru sanatin tahun terakhir untuk bandara yang lama. Al-qadim lama. Qala Muhammad wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidha, apakah bandara yang baru di dalam kota juga? Qala walidu, bapaknya ngomong lah, tidak. Al matarul jadid, bandara yang baru, kharijal madinah, di luar kota. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitab. Kemudian Muhammad tersenyum, ibtasama tersenyum, thumma tanawala kitabah. Kemudian dia mengambil kitabnya. Ayo, siapa yang mau menjawab ini? Yarfa' yada, angkat tangan. Abi Saif? Labbaik. Yalah. Raqam awal, Muhammad, nuqtah fil madrasah. Muhammad talibun fil madrasati sanawiyah. Hasan. Humira Asani. Yaskunu Muhammad fi baitil jadid. Fi baitin jamil. Benar ya. Fi baitin jamil. Firda Al-Thalith. Tafadhali. Baitu Muhammad fi hayyil matori. Ahsan, fi hayyil matar. Supriyanto Saragih.
Rabi nomor 4. Baik Ustaz. Yaskunu Muhammadun fi syari'il waziri. Coba dilihat dibacaannya fi syari' aish. Kudus. Benar fi syari'il Qudus. Nehri Namzat. Al-Khamis, tafadhali. Hadi akhiru sana lil mataril qadim. Lil mataril qadim. Naam. Jayyid. Nisa, Naam Ustaz. aina yadrusu Muhammad? Yadrusu Muhammad fil madrasatis sanawiyah. Ahsanti. Jayyid. Fikar Almar, kam sanatan umruh? Naam Ustaz. Kam sanatan umruh? Umruhu. Tafadhal. Umruhu kam sanatan umruhu 19 sana. 19 sana. 19 sana. Jayyid. Study Arabic. Fi ayyi hayyin yaskun? Fi ayyi hayyu yaskun? Yaskunu fil matar. Fi hayyi. Fi Fi hayyil matar. Ahsan, jayyid. Muhammad Rahmat, masmu syari'il ladzi yaskunu fih? Ismu syari'il ladzi yaskunu fihi al-Qudus. Ahsan, jayyid. Ahsanta. Arifah, aina al-matarul qadim? Al-matarul qadim fi hayyil matar. Al-matarul qadim ايش؟ Aina? Fi Ini tersirat, bukan tersurat. Jadi dia itu tidak disebutkan tapi difahami dari pembicaraan dia. fi syaril Qudus Ustaz? Enggak. Di dalam kota apa di luar kota itu maksudnya? Oh, di luar kota Ustaz. Di mana? Di dalam kota. Qadim. Al-Matarul Qadim. Al-matarul qadim lil amtaril qadim. Al-Matarul Qadim. Al-matarul qadim fil mataril qadim. Dakhilal Madinah. Di dalam kota. Dakhilal Madinah. Fi dakhilal Madinah. Nah, jadi kan Muhammad kan ngomong gini ya. Wahalil matarul jadidu dakhilal Madinati aidan. Apakah bandara yang baru di dalam kota juga? Oh, berarti kalau dia ngomong juga, berarti bandara yang lama itu di dalam kota. Makanya dia ngomong apakah bandara yang lama ini, apakah bandara yang baru ini di dalam kota? Makanya dia ngomong juga. Berarti Matarul Qadim itu di dalam kota. Di dalam kota. Jadi dia ngomong juga. Nah, Bu Mira. Naam Ustaz. Ainal matarul jadid? Al-matarul jadid. Al-matarul jadid. Kharijal Madinah. Kharijal Madinah. Benar ya, kharijal Madinah. Jayyid. Bakhatan tahtal kalimatil gharibah fi kulli majmu'ah. Ini kalimat yang aneh, yang berbeda dengan yang lain. Firda, yaktub, yagsil, alkitab, yunadzif. Mana yang paling beda? Mana yang beda sendiri? Dari keempat kalimat itu. Alkitabu. Alkitabu, sahih, benar ya. Kenapa? Limadha? Karena ini kata benda, alkitabu. Benar. Li'annahu isim, li'annahu ismun. Isim apa ya Ustadz ya? Iya, sudah sebutkan saja. Li'annahu ismun. Karena dia isim namanya. Li'annahu usmun.
Li'annahu ismun. Li'annahu ismun. Wa ghairahu selainnya apa? Kalau dia isim selainnya apa? Yaktub, yaksil, yudadzif apa? Kata kerja. Fi'il. Fi'il sebutannya, Firda. Fi'il. Jadi kata benda itu isim bahasa Arabnya. Kalau kata kerja bahasa Arabnya fi'il. Nah, jadi jawabnya bagaimana? Li'annahu ismun wa ghairahu fi'lun. Bagaimana Firda? Coba diulangi. Li'annahu ismun wa ghairuhum fi'lun. Wa ghairahu fi'lun. Hasan. Jayid. Supriyanto Sarage. Ya, Ustaz. Naam. Al-masjid yashtari at-ta'ira al-qalam. Masjid yashtari ta'irul qalam. Mana yang aneh sendiri, yang beda sendiri? Yastari, Ustaz, yastari. Yastari, Ustaz. 6. Al-masjid yashtari at-ta'ira al-qalam. Yashtari. Kenapa? Yastari. Fi'il, Ustaz. Kata kerja. Fi'il. Wa ghairahu. Wa ghairuhu. Selainnya apa? Selainnya apa? Al-masjid atau ira al-qalam itu apa? Isim, Ustaz, isim. Isim. Hasan. Li'annahu fi'lun wa ghairuhu isim. Nah, Nehri nomor 3 Nehri. Yaqra'u Ustaz li'anna yaqra'u fi'il wa ghairuhu isim. Naam, sahih. Fi min ila yaqra. Karena yaqra'u itu fi'il, wa ghairuhu bukan isim. Ghairuhu ini sebutannya harf. Sebutannya harf. Nah, wa ghairuhu harfun. Ya. Li'annahu fi'il wa ghairuhu harfun. Itu ya. Nah, Nehri. Nah. Masih kita latihan satu lagi. Atau sampai di sini saja. Insya Allah besok ini halaman 44. Hal indakum soal, apakah ada pertanyaan teman-teman? Mati, Ustaz. Ustaz mau tanya. Nah, apa ya? Nah, di minggu pertama kan hari Jumat kalau nggak salah waktu itu kita nggak ada kelas di hari Jumat minggu pertama. Nah itu nanti diganti Ya, nanti di diganti akhir ya. ya. Iya, bisa di akhir, bisa nanti ketika saya ada longgar nanti kita ganti. Ya, satu hari. Ya baik Ustaz. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Izin bertanya Ustaz, untuk dakhil al-Madinah Ya, itu silakan. sama kharij al-Madinah, kenapa dengan fathah mansub? Ya, itu namanya borof. Itu namanya nah. borof. Jadi dia itu mansub. Borof itu selalu mansub. Borof itu adalah kata yang menunjukkan tempat. Artinya di. Jadi borof makan namanya. Adalah kata yang menunjukkan di dalam kota, di luar kota, maksudnya dakhila kharijah, gitu ya. Borof makan seperti amama, khalfa, itu borof makan.
Di depan yang menunjukkan fi artinya. Nah, alladhi yadullu walladhi yadullu makna fi, yang menunjukkan makna fi. Makanya mansub. Ya, saya kira cukup teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum. Muhallil musalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.